Welcome back the new episode. Finally, guys, welcome back after long gap, bro. Yeah, the guys finally taringi vlog the khari lana bro. Ani ngaranzo shijala kasi ranze logala gi duchine kulu mise duchine piwata ro. Nu da pemeki goti betone ro ani memangzo duchine nyamshu chiore ani 마음에 통고 두치는 간주 시작을 두치네 두치 고치 주스로 냠도 미만라 갈라거다 샤국이 초아디 두치는 직 당소 안디 넘버 졸은 얘기 직 나란주 시작 사자 프로발라기 업데이트 도지에 갭죠 나오나 로 아니 디더 냠도 다 아군과 갈랑에 조슬라나 다 샤구다 두치는 차버레 때 이내 나란주기 탑조디 단다 차규레스래죠 탑조디 단다 못으니 단다 하요레 안디 무튼이 거라 나로낭슬라는 게 부고이 아사조 가와데요나로 땅아주 샤구 차술란 두치님 자예와도 메워체 안 정말기 무튼에네 인지민지 레구 고티 고마티에 돈 소소송원에 당랑게 레구 간데직 지와이나레 안 믹스에게 다른 가란도 다 배바 장마 두치는 군종 총자가 두고래 안 정말기 냠도 직 갈로거다 구바르딘도 바 두치네 캡타 직다 베다 지마도나비네 때 얘기도 가나 두치네 직 총계사 산에 창막이 두치네 직 갈로거래 구바르디 두치네 톰세 듀라 엔데 자르네 디기 된다다 미닝풀 디스 puरा 두치네 낭도낭 오네고라 디에 베다지 레삼고드로 어디 징알 랑에 초소 어군가기로 안 넘버 또 무튜니 시로치 안 정말라 버갈로 다 디닝 안주 시작이 쇼게 추정나와랑 가란조 다 두치네 포사 상마 두친다 다른게 샤구기 니모들 아주 초아 두치네 거디치샤레 안 초아들 아주 당부 쇼게 추정나와랑 안주 두치네 박조든도 지고로 박조든도 지단에 가란조 시작을 가두인 바이네 쇼게 추정나와 토랑게 추저 시왕나와랑 박조 지고레 디 니모들 가라라 안 두치네 가란조 다 두치네 상마 박조지 안든 타디치 안 나다 제가 두바슬란 박조 두친 차도더라 안디 ngaranzuta chik number chola tena do samso ta thanda shoge gi chuze ngawa simba kama chik durwa ngawa takdala ngazu ta posa khashi chile sha ani shunu peme gi godi ta tichine ro tarende pazo di shunu da peme gi peje nyamdo nyamru de ro ando chen number so sida ta ngazu shija gi pazo ende do sogor da to Finally, guys, then Terengi Nima the Naranzo Gishijagi chick Kalore, Mami Tungo the number to Laniki Tichi, Nenduna, Tongo Samso, and number to Tichi Kalore, Simshu Machabeton, and Kama Manchi Kalore, Yamshu Chiro Chis, like a Hawaii by Naro, Aunga Bugui, and Tamaltashi Delan, Perjalo, Peranze Gallo. Arozo Lulen, Pundrazo, Shabdrogyap. Gedranyam dudra gawa semneke Ngani botpa sempadrang poin Gangrinang neke lundang nyam dupur Ngani botpa payul lanyar Gadro nang payul mije Arozo lulen Pundrazo shabdro gyap Gedranyam dudra gawa semneke Ngani botpa sempadrang poin Gangrinang neke lundang nyam dupur Ngani botpa payul namyang dren Gang dudro nang semni payul layop sang manyam duyong ludang shabdro nyam dugyap dung lazum shal shar mitse dele zeme mima shar na rewa shar dawa shar na payul dren bepesem ni migyur du tak tu chik puin
co lulen, pundra co shabdrogyap, gdranyam dudra gawa semneke. Ngani botpa sempadrang poin, gangrin ang neke lungdang nyam dupur. Ngani botpa payul nam yang dren, gang dudro nang semni payul layo. Dropot sang manyam duyong, ludang shabdro nyam dugyap. Lazum shal shar mitse dele zeme mima shar na rewa shar dawa shar na payul dren bepesem ni migyur du tak tu chik puin. I'm from Tibet, I'm Botpa Arotso nyam dululen pindra tso Shabdrogyan fayul nga tsanyingine ngani botpa deni nga ingoyin. पैदा करें जो एक चाइना में जो दीप्ति है उनके लिए अंदर अपना जो लगाव है वो चीज़ पैदा करें। आज इस तरीके के जब ये आएंगे बाहर आएंगे तभी कुछ हो सकेगा और जो जितनी परेशानी में वहाँ पर दीप्ति लोग जी रहे हैं ना उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो मैं सभी का बहनों का धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत, खासकर इन जैसी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, महिला मंडल की बहनें हैं और जितने भी युवा हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कैंडल मार्च किया है इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो 就是你看，就是真正的这个人类治疗，人类他这个人类从原来还是很难。如果原来是人类都不需要一个，就能治疗，就能治疗。你这个人是什么的？人生有所谓的가르쳐 못 내버려.人生에 느끼지.人生 수업을 주실 때. 요즘人生 수업을 주실 때 그러다.人生 와봐요. 요즘 안 달려. Tadi nganzo sane la duchine loga lagi rangze loga lagi duchine kule mise tangyo di ki chik ngaranzu ki sane ki khalo kore ta sane ki jaga denzo la duchine chik tena do chi samne an duchine nyendon di duchine tengu do ro an namuzu seda ro an choda ka kawai na bine chik dende chi nyendon di tenba ina ngone yan di ko refresh chaya gi ngone pendo yung sare sambu do ro an di ngaranzu shunu chokzo re ncho tembala khura bine ngone khura mikchu shu tang do an di na shingi ngaranzu gi decision na lo la gengo 망고지게 두치네 셈조 셈바교네 두치네 문에 고랑기 칼로거다 셈잡치네 좋은 뭐 소화직 만다 친구네 레두두라 디년돈디 때마다 문에 고라 항상 야부도 안디 마음범 사조 심바 가war래 바네비네 딘데 년돈디 직된 두나비네 야보 용서 레스라네 어디 징 슝에로 스토소 사마예 사마예 Marjoce! Yamar Fene! Hegi Dabo! Hegi Dabo! Yamar Fene! Marjoce! Yamar Fene! Dawai se nubo kote chilwani chilote paso! Dawai se nubo kote chilwani chilote paso! Hegi Dabo! Hegi Dabo! Lorjo! Lorjo! Sangmaye! के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। लोगा रंगसेन उन्हीं अमर वीरों में से एक थे जिन्होंने आजाद तिब्बत की पुकार दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका साहस, उनका त्याग और उनका संदेश कभी नहीं मिटेगा। आइए इस गीत के माध्यम से उस अमर आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। लोगा रंगसेन को शत शत नमन।
चला था हिमालय की छाँव में, सच की लौ लेकर अपने ही गाँव में, आँखों में अरमान, आग बन गया वो, बन गया पहचान, लोग आराम से तेरा नाम अमर रहेगा, हर आजाद दिल में तेरा सर रहेगा, तू खुद चल गया और उम्मीद चला गया, Alamat Zindabad! जिंदाबाद जिंदाबाद Alamat Zindabad! Hey, chalo! रंग से चलो Hey, chalo! रंग से चलो हम होंगे कामयाब, कामयाब, कामयाब एक दिन। बाकुरा चिस्मा हम होंगे कामयाब एक दिन। मधुराम से तो गिरे, मधुराम से तो गिरे, मधुराम से तो गिरे नीचे, ओ जिंदा नीचे, नीचे समाये, मधुराम से तो गिरे नीचे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वानाम ये मोचे, ये वानाम बामे बाया, ओने गोंदो के बानाम के जोजे, के वानाम बामे बाया, ओने गोंदो बेवाशो, नंदो सेंदो रे मोचे, 오네 고도 배워줘 마게 바람 배워줘 개와양 밤에 봐요 오네 고도